Hey guys, nalang ko'y gusto i-share guys. O isa pud ka content creator dira or vlogger. Ug inguna nilang kagamay ang imong earnings diri sa Facebook guys. Ayaw ka balaka kay ngun ana man jud na dira man jud ta magsugod sa pinakaubos. Naliper man puta sa tong ginabuhat, di ba? So naga-upload ta. Then dapat thank you lang gyapon ta kay naay bisag ginagmay at least kanunay. Ay lang jud mo pag-surrender. Padayon lang sa pag-upload sa photos, pag-upload sa mga video nga inyong ginabuhat, sa paghimo sa iyong content, sa pag complete sa iyong challenge taga semana kay balo ko daghan pud pareha sa kuha diri nga naga-challenge pud taga semana. Mora jud akong maingon. Padayon lang. Mora to. Bye-bye.